ये रेडियो ओस्लो की उर्दू सर्विस है। आप सुन रहे हैं रेडियो ओस्लो। रेडियो ओस्लो को अपनी गाड़ी और मोबाइल फोन पर सिंपल रेडियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। प्रोग्राम को तरतीब दिया गया था मोदी की आमद के सिलसिले में इख्तिजाज का प्रोग्राम था, मगर पाकिस्तानियों का अज़्म समीम, इनका जोश और जज्बा, उधर ये ऐलान हुआ कि हम उसकी आमद पे भरपूर एहतजाज करेंगे, उधर अल्लाह ने हालात ऐसे बना दिए कि उसका दौरे कैंसिल हो गया। ये पहली कामयाबी थी जो अल्लाह ने आपके अज़्म को अता फरमाई। उसके बाद जिस बुज़दिलाना तरीके से रात की तारीकी में उन्होंने पाकिस्तान पर अपनी रिवायत के मुताबिक हमला किया, और उसके जवाब में फिर हमारा ये बनता था कि उस हमले के खिलाफ एहतजाज करते, लेकिन हमारे आने से पहले अल्लाह ने वो भी मेहरबानी फरमाई कि हमला भी ख़त्म हो गया और सीज़ फायर जो है वो हो चुका था हमारे यहाँ पहुँचने से पहले। तो हम जिस तरह उन्होंने अपनी साबिक़ा रवायात के मुताबिक बुज़दिलाना कार्रवाई की है, उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम आधारित शुक्र के लिए, इस वक्त तो सारे जमा हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हम पे मेहरबानी फरमाई, पाकिस्तान के बेदार मगर शहीद नौजवानों को खुदा ने जो हिम्मत और जज्बा अता फरमाया कि उन्होंने ऐन सुन्नत रसूल के मुताबिक नमाज़ फजर अदा करके अल्लाह के हजूर कामयाबी की दुआ करके नारे तकबीर के साथ बुनियान महसूस का आगाज करके एक बार फिर साबित किया कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है। कभी भी ये अफरादी कुव्वत और ये असला ये मुआवन जरूर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मसले ढेर पड़े हुए मसले के और हिम्मत ना पड़े चलाने की, ढेर फौज हमारे पास अगर किसी के पास मौजूद हो और हिम्मत ना हो महाज पे आने की, तो उसके मुकाबले में खेतों में काम करने वाले जवान भी, वो भी हेलीकॉप्टर या ड्रोन की आवाज सुनकर लाठियां लेके पीछे भागे, तो पता चलता है कि गाय का पेशाब पीना और बात है, जमरम पीने वाले और होते हैं। पाकिस्तान 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 ज़ेहनशीन फरमाए, कभी भी फौज और कभी भी सिर्फ असला ये काम नहीं आता, पीछे अज़म होता है, कुव्वत ईमानी होती है, जज्बा होता है, ऊपर वतनी होती है, मुहिब्बे वतन होने का सबूत होता है। और आपने देखा इस हमले ने और उसको रोकने वाले ने हमें क्या काम दिया कि क्या कहते हैं, खैबर से लेके और कराची तक ही सिर्फ नहीं, नील से लेके साहिल तक तमाम मुसलमान एक हो गए थे। हर तरफ से इत्तेफाक, पाकिस्तान की पोजीशन, हिज़्ब इख्तिलाफ, हिज़्ब इक़्तिदार, सियासी, समाजी, रुफाई, दीनी, मजहबी तमाम जमातें जो हैं एक प्लेटफार्म में खड़े होके पूरी कुव्वत के साथ अपनी पाक आर्मी की हमायत करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ को उठे, मौला इज़्ज़त तेरे हाथ में है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वो जब चाहे वो अबाबीलों से रफीलों को गिरा सकता है, अबाबीलों से वो फीलों को गिरा सकता है, अबाबीलों से वो हाथियों को मरवा सकता है। और फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ, याद ताज़ा कर दी है इब्ने वकास की उस तीर अंदाजी की जो साथियों को बोल बोल के कहता था कि देखना मैं उसके कान में मारने लगा हूँ, देखना मैं उसके काबर की नाक में मारने लगा हूँ। वो याद ताज़ा की है पाकिस्तान के जवानों ने, उन्होंने मिसाइल पकड़ा, एक दिन कबल शहीद होने वाले बच्चे जो थे उन बच्चों का नाम ऊपर लिखा और कहा ये उस शहीद बच्चे का बदला लेने के लिए उस बेस पे जाके गिरेगा जिस बेस पे उस पे हमला किया गया था। और आनंद फानन वो बेस जो थी वो राख का ढार बन गई, राख का ढेर बन गई, उससे उठता हुआ जीवन जो है वो सबने देखा ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ। ये इत्तेहाद थी, तंजीम थी, यकीन मुहकम था, अमल पहम था,
اتفاق و اتحاد اور جذبے کی فضا تھی. اسی جذبے کی آج وہاں مظاہرۃ شکر کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سفر جو ہے وہ ابھی باقی ہے. ابھی کشمیر سے دعا اٹھ رہا ہے, فلسطین سے دعا اٹھ رہا ہے, غزہ کے لوگ ہمیں پکار رہے ہیں. ہمیں ان لوگوں کی حمایت, یہ ایک ایسا منظر نامہ ہے, کس کس کو دہشت گرد قرار دیں گے. صرف ایک مودی اور نیتن یاہو کا گٹھ جوڑ نہیں, وہاں آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا جو ہے جو غزہ میں تماشا دیکھ رہی ہے اور کشمیر میں جو تماشا دیکھ رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. کبھی ایسے بھی اعلانات آپ نے سنے ہوں گے جہاں پیٹرول ختم ہو گیا, راشن ختم ہو گیا, اسلحہ ختم ہو گیا, کئی چیزوں کے اعلانات آپ نے سنے ہوں گے کہ یہ چاہیے, وہ چاہیے, آٹا چاہیے, روٹی. کبھی بھی یہ افرادی قوت اور یہ اسلحہ یہ معاون ضرور ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. مسئلے ڈھیر پڑے ہوئے مسئلے کے اور ہمت نہ پڑے چلانے کی. ڈھیر فوج ہمارے پاس اگر کسی کے پاس موجود ہو اور ہمت نہ ہو محاذ پہ آنے کی, تو اس کے مقابلے میں کھیتوں میں کام کرنے والے جوان بھی, وہ بھی ہیلی کاپٹر یا ڈرون کی آواز سن کر لاٹھیاں لے کے پیچھے بھاگے تو پتہ چلتا ہے کہ گائے کا پیشاب پینا اور بات ہے, زمزم پینے والے اور ہوتے ہیں. پاکستان ذہن نشین فرمائے, کبھی بھی فوج اور کبھی بھی صرف اسلحہ یہ کام نہیں آتا. پیچھے عزم ہوتا ہے, قوت ایمانی ہوتی ہے, جذبہ ہوتا ہے, اوپر وطنی ہوتی ہے, محب وطن ہونے کا ثبوت ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا اس حملے نے اور اس کو روکنے والے نے ہمیں کیا کام دیا کہ کیا کہتے ہیں, خیبر سے لے کے اور کراچی تک ہی صرف نہیں, نیل سے لے کے ساحل تک تمام مسلمان ایک ہو گئے تھے. لیکن اگر وہ مودی نعرے آتا ہے تو آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ نے بھرپور طریقے سے اور جوتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرنا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اسرائیل ایتا, اسرائیل ایتا, اسرائیل ایتا, اسرائیل ایتا, انڈیا ایتا, انڈیا ایتا, انڈیا ایتا. خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگے گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. مریم حسین سورت پر سہن کو حسین دیر سے پیشکا چاند میری زمین پھول میرا وطن, چاند میری زمین پھول میرا وطن. میرے ملاح لہروں کے پالے ہوئے, میرے ملاح کی